ओम सरस्वती विद्महे विद्यादाते च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। स्नेहर शिशु भाई भौणी माने आज आम सप्तम श्रेणीर साधारण ज्ञान करिवा। वार्षिक परीक्षा 2025-26 प्रश्न उत्तर। प्रथम प्रश्न 1998 मसीह किए अर्थशास्त्र रे नोबेल पुरस्कार पाइथिले? उत्तर अमर्त्य सेन। नागरिक मानकर मौलिक कर्तव्य 1976 संविधान रे अंतर्भुक्त करागला। आम देशर संविधान रे 395 धारा थिला। वर्तमान 448 रु अधिक धारा हो गलानी। आम देशरू मोट 8 जन विभूति नोबेल पुरस्कार पाइछन्ति। स्वाधीन भारतर प्रथम शिक्षा मंत्री थिले मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। संविधान प्रणयन सभा 2 जन महिला सभ्य थिले। केउं देशर जातीय क्रीड़ा आइस हॉकी? उत्तर होछि कनाडा। 8 नंबर प्रश्न अमेरिकार जातीय क्रीड़ा होछि बेसबॉल पेस्ता। स्पेन मुद्रा अटे। इज्राएल मुद्रा पाउंड। नीति आयोग मुख्य होछन्ति प्रधानमंत्री। 12 नंबर मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी। एक कथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहिथिले। आम देशर 3 बाहिनीर मुख्य होछन्ति राष्ट्रपति। चांदीपुर क्षेपणास्त्र परीक्षण केन्द्र ओडिशा राज्यर उपकूल अवस्थित। आम देशर आकाश बाहिनी 8टी तालीम केन्द्र अच्छी। ऑस्ट्रेलिया मुद्रा होछि डॉलर। मुष्टियुद्ध मंगोलिया जातीय क्रीड़ा। रूसियार मुद्रा होछि रूबेल। ऑस्ट्रेलिया जातीय क्रीड़ा क्रिकेट। आम देशर प्रथम उप राष्ट्रपति नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 21 नंबर वर्तमान भारतर संसद रे मोट 31 जन प्रतिनिधित्व करुछन्ति। भारतर प्रथम महिला अर्थमंत्री होउछन्ति निर्मला सीतारमण। केन्द्रापड़ा को तुलसी क्षेत्र कहा जाए। स्वराज मोर जन्मगत अधिकार अटे एक कथा बाल गंगाधर तिलक कहिथिले। इराक देशर मुद्रा होछि दिनार। एकं सद विपुरा बहुधा भवन्ति एक कथाटी ऋग्वेदर अछि। दिल्ली रे राजा अनंग पालंक द्वारा निर्मित लौह स्तंभ 1961 मसीह शुद्ध इस्पात रे निर्मित बोली जना पड़िला। 28 नंबर बात पित्त कफ को आयुर्वेद रे त्रिदोष बोली कहा जायछि। भारतीय विद्वान आर्यभट्ट सुनर आविष्कार करथिले। थाईलैंड प्राचीन नाम होछि श्याम देश। अष्टांग योगर अंतर्भुक्त नुहे व्यायाम सृष्टि आत्मतत्वर विस्तार अटे। उत्तर मीमांसा वेदव्यास ऋषिंकर अवदान अटे। 34 नंबर कोपरनिकस लेखा है कोपरनिकस 1473 जन्मग्रहण करथिले। निम्न वाद्य मध्यरु बंशी वाद्यटी भिन्न अटे कारण बाकी सब वाद्य को पिटिबा बेले एहाको फुंकी करी बजा जाई थाए। ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी केन्दुझर जिलार अटंती। आमर ओडिशार प्राकृतिक राजस्व विपर्यय प्रशमन विभाग मंत्री होउछन्ति श्री सुरेश पुजारी। भारतर रेलवे मंत्री वर्तमान अछन्ति अश्विनी वैष्णव। ऑपरेशन सिंदूर आरंभ होइतला 7 मई 2025। बिहार वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 थर हेलाणी मुख्यमंत्री हेलेणी। शिक्षा विकास समिति ओडिशार संगठन मंत्री का नाम से तारक दास सरकार। शिक्षा विकास समिति ओडिशा को 22टी भाग रे विभक्त करा जायछि। 43 नंबर प्रश्न विद्या भारती योजना रे
ପାଞ୍ଚଟି ଆଧାରଭୂତ ବିଷୟ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ଅସହାୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସମର୍ପଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାନ୍ତ ନିରୀକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ନାୟକ। 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, FUND ଯେପରି ହେଲା HXRI ସେହିପରି MONK ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଛାଡ଼ି ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେପରିକି F ପରେ GH ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଛାଡ଼ି H ଲେଖା ହେଇଛି। U ପରେ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ଛାଡ଼ି X ଲେଖା ହେଇଛି। UVWX ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ସେହିପରି ଆମକୁ M ପରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ, O ପରେ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ସେହିପରି ଦେଖିଲେ ତାପରେ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର ଛାଡ଼ିକି ଅଛି, ତାପରେ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷର ଛାଡ଼ିକି ଅଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ORRP। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା 47 ନମ୍ବର। 4 ଆଉ 5ର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି 9, 9ର ବର୍ଗ ହେଉଛି 81, 81 ଲେଖା ଅଛି। 5 ଆଉ 6ର ଯୋଗଫଳ 11, 11ର ବର୍ଗ 121 ଲେଖା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ 7 ଏବଂ 6ର ଯୋଗଫଳ 6, 7ର ଯୋଗଫଳ 13, 13ର ବର୍ଗ ହେଲା 169, 169। 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 5 ଆଉ 7କୁ ମିଶାଇଲେ 12, 12ର 5 ଗୁଣ 60 ଲେଖା ହେଇଛି। 4 ଆଉ 8ର ଯୋଗଫଳ 12, 12 ଚଉ 48 ଲେଖା ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଗୁଣ ପରେ 4 ଗୁଣ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ 3 ଆଉ 12ର ଯୋଗଫଳ ହେଲା 15, 15 3 36, 15 ଚଉ 12, 12 ଯୋଗ 3 ସମାନ 15, 15 3 45, ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ ତାପରେ 3 ଗୁଣ ହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 45। 49 ନମ୍ବର 49 ନମ୍ବର, 14 ନୂଆ 126, 17 ନୂଆ 153, ତେବେ 18 ନୂଆ ହେବ 162। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଯୋଗର ଅର୍ଥ ଗୁଣନ ହୁଏ ଆଉ ବିୟୋଗର ଅର୍ଥ ହରଣ ହୁଏ, ଗୁଣନ ଅର୍ଥ ବିୟୋଗ ହୁଏ, ତେବେ 7 ଯୋଗ 24 ବିୟୋଗ 2 ଗୁଣନ 29 ସମାନ କେତେ? ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କରିବାକୁ ହେବ ଗୁଣନ। ବରହ ଗୁମିଫେ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବନ୍ଧନୀ ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନ। ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନ କଲେ 7 ଆଉ 24, ବନ୍ଧନୀ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହରଣ କରିବା। ହରଣ କଲେ 24କୁ 2ରେ ହରଣ କଲେ ହେବ 12। ହରଣ ସାରିଲା ପରେ ଗୁଣନ, 12 ସତା 12 ଗୁଣନ ହରଣ ପରେ ଗୁଣନ କଲେ 12 ସତା 84। ଗୁଣନ ସରିଲା ପରେ ବରହ ଗୁ, ତାପରେ ମିଶାଣ ତ ନାହିଁ, ଫେଡ଼ାଣ ବିୟୋଗ କରିବା। 84ରୁ 29 ଗଲେ 55, ଉତ୍ତର ହେଉଛି 55। ବରହ ଗୁମିଫେ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବନ୍ଧନୀ ନାହିଁ, ତେଣୁ ହରଣ, ତାପରେ ଗୁଣନ, ତାପରେ ଯୋଗ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିୟୋଗ କଲେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 55। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନମସ୍ତେ।